بهذا l'exercice طالبين منا le périmètre d'un rectangle vaut 28 cm. Si on subit une réduction de 10% sur sa longueur et une augmentation de 20% sur sa largeur, le périmètre sera 28,8 cm. هلا أول شي بدي أعمل شوية رابيل للبريمتر. إذا كان عندي أنا un rectangle لنفترض أنه soit x est la longueur و y est la largeur. إذا كان اسمه A, B, C, D. Le périmètre d'un rectangle هو بيساوي 2 fois la longueur plus la largeur. فبيطلع عندي en général formule générale هي 2 facteurs x plus y. هلا بالنسبة لهذا الإكزرسيس بالنسبة أول شيء للبتي A, écrire un système de deux équations à deux inconnus traduisant les informations précédentes. أول étape بنبلش فيها بنقول له soit x هي la longueur والy هي la largeur du rectangle. بما انه البيريمتر من شوي شرحنا انه البيريمتر بيساوي 2 fois la longueur plus la largeur، يعني بيطلع عندي البيريمتر بيساوي 2 fois x plus y. بما انه هون عطيني هو يلي انه البيريمتر du rectangle est 28، فبقدر اقول له 2 facteurs x plus y égale à 28. إذا نقلنا الدو على تاني ميل بيصير عندي x plus y égale 28 sur 2، بيطلع عندي x plus y égale à 14. هيدي بتكون عندي أول إيكواسيون للسيستم. بما إنه عم يقول لي il subit une réduction de 10%، فبيكون عندي la longueur صارت x moins 10 sur 100 de x. تطلع معي x moins 0,1x. إذا باخد x en facteur 1 moins 0,1 ça nous donne x fois 0,9. هيدا بالنسبة لللونجور. هلا بالنسبة للlargeur il y a une augmentation de 20%، فبتصير y plus 20% de y. تطلع معي y plus 0,2 y. إذا أخذت y en facteur تطلع معي 1 plus 1,2 plus 0,2 تطلع معنا y fois 1,2. فإذا نطلع بيصير هون البيريمتر الجديد هو 28,8. فإذا بناخد البيريمتر مثل ما قلنا بما إنه البيريمتر égal 2 fois la largeur plus la longueur، فإذا عملنا remplacement بيصير عندي 28,8 égale 2 facteurs 0,9x plus 1,2y. 28,8 égale 2 fois 0,9 ça nous donne 1,8x plus 2 fois 1,2 ça nous donne 2,4 y. إذا شلنا الفيرجول كلهم عملناهم فوا 10 حتطلع لي 18x plus 24y égale 2,8. هون بقدر أعمل simplification division par 6. إذا كلهم بقسمهم par 6 بيطلع عندي 3x plus 4y
égale 48. فبيطلع معنا السيستم هو x plus y égale à 14. 3x plus 4y égale à 48. هون بعد ما لقينا السيستم طالب منا انه vérifier que la longueur initiale de ce rectangle هي 8. يعني كأنه طالب منا نجيب ال x égale 8 ونجيب la largeur y. يعني بدنا نحل السيستم. Dans ce cas هون بما انه عندي انا تحت 3x حاضرب السيستم فوا موان 3. بصير السيستم عندي فوق بضرب اول الايكواسيون بموان 3 بصير موان 3x بصير موان 3y égale moins 42. تحت بصير عندي 3x plus 4y égale à 48. بسميها équation 1 équation 2. بعمل 1 plus 2 تعطيني أول شي بالنسبة لل x moins 3x plus 3x بتروح moins 3y plus 4y ça nous donne y égale 48 moins 42 ça nous donne 6 فبتطلع معي y égale 6. تلاقي ال x je remplace dans cette équation. Remplaçons y dans cette équation بصير عندي x plus y égale à 14. تطلع معي x plus 6 égale à 14. تطلع معي x égale 14 moins 6 تطلع égale 8. Donc x égale 8 elle est vérifiée et y égale à 6. هون بآخر partie طالب منا la nature du quadrilatère après le changement de dimension. نحن après le changement طلع معي longueur بيساوي من شوي 0.9x. إذا بعمل remplacement فبيطلع معي 0.9 fois 8 بتطلع égal à 7.2 cm. وعندي la largeur la longueur هي 1.2 y اللي هي 1.2 fois 6 كمان بتطلع معي 7.2 سنتيمتر. بما انه la longueur قد la largeur يعني اللي هي بتساوي 7.2 فدون ce cas le quadrilatère est un carré. معكم توني جميل. رقم تليفوني 03 155 770.